अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शोएब रज़ा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हकीकत वर्ल्ड। दोस्तों, क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में बैट्समैन को चौकों और छक्कों की बरसात करके हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ खेलना पड़ता है। इस फॉर्मेट में अगर कोई बल्लेबाज बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ साथ 40 या 40 प्लस का एवरेज रखता है तो वो निहायत ही उम्दा बल्लेबाज तस्वर किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में T20 क्रिकेट की रन मशीन यानी बेहतरीन बैट्समैन के बारे आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 5, सूर्य कुमार यादव। There goes and clears the field. Short side. It's a long way back. इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सूर्य कुमार यादव दुनिया के बेहतरीन T20 बैट्समैन में से एक हैं। लंबी इनिंग खेलनी हो या चौके छक्के मारने हो, इन्हें दोनों कामों में महारत हासिल है। ये अपनी टांगें उठाकर या घूम घूम कर ऐसी बाउंड्रीज लगाते हैं कि शौकीन इनके इन्हीं अंदाज के दीवाने होकर रह जाते हैं। इसलिए इन्हें मौजूदा दौर का T20 का मोस्ट फेवरेट बैट्समैन माना जाता है। इन्होंने साल 2022 में सिर्फ 22 इनिंग में 793 रन स्कोर कर रखे हैं। अगर बात की जाए इनके स्ट्राइक रेट की तो इनका कोई सानी नहीं। इनका स्ट्राइक रेट 177 प्लस है और T20 रैंकिंग में भी नंबर 1 पर हैं। नंबर 4, डेविड वार्नर। दोस्तों, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के फार्मर बैटर और एक खूनखार बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 19 बॉल पर 50 करके अपने बेहतरीन बल्लेबाज होने का अमली नमूना पेश किया। उनकी खूनखार बैटिंग से बड़े बड़े बॉलर भी खौफ खाते हैं। ये एक ओपनिंग बैट्समैन हैं और आते ही रन्स के अंबार लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रन मशीन भी कहा जाता है। इन्हें बड़े बड़े इवेंट्स में उम्दा परफॉर्म करने की वजह से भी जाना जाता है, जो कि 2021 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स करने वालों में बाबर आजम के बाद दूसरे नंबर पर थे। ये अब तक अपनी 91 इनिंग्स में 33 की एवरेज से 2700 रन स्कोर कर चुके हैं और इनका स्ट्राइक रेट भी 140 प्लस है, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। नंबर 3, बाबर आजम। Banged away. That ball put away for 4. Smashed straight down the ground. That's the man in Nick. Another good shot. Another ball. Shot. Oh yes, that's the top. Easy shot this time. That's gone for 6. Babar. Oh, that is. All right. दोस्तों, किंग बाबर आजम के नाम से कौन वाकिफ नहीं। बाबर पाकिस्तानी टीम के कप्तान और एक फाइनेस्ट बैट्समैन हैं। ये दुनिया के वाहिद बैट्समैन हैं जो तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 रैंकिंग में आते हैं। ये लंबी लंबी इनिंग खेलने में महारत रखते हैं। इसकी वजह से इन्हें एक बेहतरीन रन मशीन माना जाता है। ये ICC के मौजूदा T20 रैंकिंग में भी तीसरे नंबर पर हैं। अगर बात की जाए इनकी कंसिस्टेंसी की तो बाबर आजम विराट कोहली से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बाबर आजम 99 इनिंग में 3350 रन स्कोर कर चुके हैं और इनका 41 का एवरेज है और बाबर आजम T20 में 2 सेंचुरीज भी कर चुके हैं। नंबर 2, विराट कोहली।
will be the build-up. We're seeing shots of great purity here. We saw one. The cap and finds the boundary. دوستو ویرات کوہلی کو کرکٹ کی دنیا کا مشہور اور ہر دل عزیز کھلاڑی کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ ویسے تو کرکٹ کی تاریخ کے مایہ ناز بلے باز ہیں، لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے آؤٹ آف فارم تھے۔ حالیہ جب کوہلی نے افغانستان کے خلاف ایشیا کپ میں اپنی پہلی اور یادگار T20 سنچری ماری تو ان کے فینز کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے۔ ویرات کوہلی کرکٹ کی تاریخ کے ایسے ایکسیلنٹ بیٹسمین ہیں کہ کرکٹ کی تینوں فارمیٹ میں اپنی مہارت کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں۔ یہ کرکٹ کی تینوں فارمیٹ میں نمبر 1 رہ چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی رن مشین ہے جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں رنز کا پہاڑ کھڑا کر چکی ہے۔ کوہلی اپنی 115 اننگز میں 52 کے ایوریج سے 4000 رن سکور کر چکے ہیں، جس میں ایک سنچری بھی شامل ہے۔ نمبر 1 محمد رضوان۔ Smash and they'll field it almost. This one goes big. Oh, he's picked that up. That's too straight and that's gone. Oh, that's made a nice noise. That's gone a long way for Sex. That is a... Link's not right. That's been hammered as well. Shot. Oh yes, what a shot. So goes big and in typical. دوستو محمد رضوان پاکستان کے ایک ایسے اوپننگ بیٹسمین ہیں جو کہ دنیا کے تمام بیٹسمینز کو چھوڑ کر ICC کی رینکنگ میں نمبر 2 پر ہیں۔ ان کے اندر رنز کی ایک ایسی بھوک ہے کہ جب یہ کریز پر آتے ہیں تو کم از کم 50 رنز بنا کر ہی جاتے ہیں۔ محمد رضوان ایوریج کے معاملے میں دنیا کے بڑے بلے بازوں کو یعنی ویرات کوہلی اور بابر اعظم کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ محمد رضوان 53 کی ایوریج سے سب سے زیادہ ایوریج رکھنے والے بیٹسمین میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ محمد رضوان دنیا کی نظروں میں تاب آئے جب انہوں نے ایک ہی سال میں T20 انٹرنیشنل میں 1326 رن سکور کیے، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ان کے موجودہ فارم اور ان کی بے پناہ صلاحیتوں کی پیش نظر انہیں T20 کا موسٹ سکسیسفل بلے باز مانا جاتا ہے۔ محمد رضوان آج کی ہماری 2 T20 کی رن مشین کی لسٹ میں نمبر 1 پر ہیں۔ انہوں نے ایک T20 سنچری بھی کر رکھی ہے۔ دوستو ان میں آپ کا فیورٹ بیٹسمین کون سا ہے؟ کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔